अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, खबर के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात ने फेक न्यूज़ को सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया है, आप मुत्तफिक हैं? मैं तो इससे ज़्यादा मुत्तफिक हूँ। मतलब फॉर्म 47 भी फेक था, यहाँ दूध भी फेक है, यहाँ इंतज़ामिया भी फेक है। इसको छोड़ो, मैं बड़ी दिलचस्प बात है, आपका सवाल बड़ा अजीबोगरीब है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ना आसिफ अफान ने इस बात पे कॉलम लिखा है और इसके बखिए उधेड़ के रख दिए। सुनने वाली बात है। उसने लिखा है कि तयशुदा मंसूबे के तहत अवाम को बुनियादी जरूरियात की दलदल में डबो कर रखने को गुड गवर्नेंस कहना क्या फेक न्यूज नहीं है? हुक्मरानों का अपने वादों से मुनहरफ होकर हो रोटी कपड़ा मकान टाइप ये वो तो कर्ज उतारो, ये इस तरह की बातों की तरफ इशारा है। मुनहरफ होकर अवाम से मुस्तकिल बदअहदी और झूठ भी फेक न्यूज की ही एक भयानक शक्ल है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आसिफ अफान की। सरकारी वसाइल और मफाद आमा के मंसूबों को जाती तशहीर का जरिया बनाना और अवाम के पैसों पे बनाना, क्या ये फेक न्यूज फेक हरकत नहीं है? अच्छा, हर वो न्यूज फेक न्यूज है जिसके जाहिर और बातन में, अंदर और बाहर खोट और तजाद हो, जाती मफाद हो। अच्छा, फिर वो कहता है सरकारी बाबों के तैयार करदा गुमराह को नादादो शुमार और अल्फाज के गोरख धंधे, क्या ये फेक न्यूज नहीं है? आइन से इनहराफ, समाजी नाइंसाफी, हर इलेक्शन के बाद वोट की स्याही अवाम के मुंह पे मलना, ये फेक नहीं है? ईवानों में तकरीरें और इस्लाहात के दावे अमल से आरी, तो क्या ये सारा कुछ फेक नहीं है? इस किस्म की दर्जनों फेक न्यूज को फेक क्यों नहीं कहते? ये जवाब है मेरा नहीं, एक खूबसूरत कॉलम निगार का जवाब है। मैंने तो सिर्फ हवाला दिया है। जी बिल्कुल ठीक, आगे चलते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निज़ाम को गैर इस्लामी करार देने से मुतालिक 36 साल पुराना केस निपटा दिया। इंतखाबी निज़ाम को गैर इस्लामी करार देने की दरख्वास्त 36 साल कबल दायर की गई थी, जबकि वफाकी हुकूमत ने वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ 1979 में अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। क्या लोग हैं हम यार, कैसे मुसलमान? 36 साल, 36 मिनट नहीं लगते। फहम नहीं है करने वाले और इस पे 36 साल बर्बाद कर देने वाले। इट शुड टेक मोर देन 30 मिनट्स। छितर पड़ने चाहिए उनको जो इस तरह के सवाल उठाते हैं। देखो, बात सुनो, ये ऐन इस्लाम है। इन डंगरों को ये नहीं पता कि वहां खुलफा हमारे मलूकियत की बात नहीं कर रहा, कैसे मुंतखब होते थे। तारीख जाके पढ़ लो। उस जमाने में होता ये था, छोटे छोटे कबाइल थे और कबाइल का हमारे जैसे फ्रॉडिये नहीं होते थे। कबाइल के जो सरदार होते थे वो उनके बाप की तरह होते थे और उनको जेन्युइनली रिप्रेजेंट करते थे। वो कबीले को एतमाद में लिए बगैर, उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करते थे। ये सदियों पहले कबायली माशरों में होता था। चंद 100 पे मुश्तमिल, चंद हजार पे मुश्तमिल एक ट्राइब है, छोटा था, उसका सरदार उनका बाप है। कल्चर को समझते हैं। जैसे 4 शादियों की, ओए 4 शादियों की इजाजत तब थी जब कबायली जंगें रोज होती थी, बंदे मरते थे, तनासुब बिगड़ा हुआ था औरत और मर्द का। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। उस वक्त औरतों की तादाद बढ़ जाती थी। ये गैर फितरी से माशरे थे ना, एक दूसरे को कत्ल करने वाले। हमारे हम मर गया अंदर हमारा। मोमिन की एक पहचान ये है और खुदा का वास्ता कि वो जिस शहद में जिंदा होता है उसके तकाजों को समझता है। हम इतने बेहया लोग हैं, ऊंट छोड़ दिया, खच्चर घोड़ा छोड़ दिया, गाड़ियां तो मोटरसाइकिलें और जहाज पकड़ लिए।
یہ نہیں ہے. جو ہوا ٹھیک ہوا. اسی طرح رویے تبدیل کرو. دیکھو جس معاشرے میں بھوک، ننگ، غربت، ناانصافی، ظلم، چھوٹے بڑے کی ایک کمی ہے، ایک چودھری ہے، وہ غیر اسلامی نہیں ہے. یہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں، غلط سودا بیچتے ہیں. یہاں کا انتخابی نظام وہ نہ ہو وہ ڈھونگ ہے. کیسے؟ 100% بھی کراؤ اگر اس میں جبر نہ ہو، تشدد نہ ہو. ایک چیز تو ہے بھوک ننگ. کب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے پاؤں کے نیچے زمین اپنی ہے، بچے کی نوکری کے لیے میں نے ادھر کرنا ہے، تھانے سے بچنے کے لیے مجھے کسی، تو سارا کچھ ہی فیک ہے. وہ پچھلی ادھر میرے دماغ سے بھی فیک والا بات نہیں نکلا، تو یہ فضول بات تھی. 36 سال look at this country 36 years. میرے جیسا پاگل جاجی بیٹھا ہوتا اسی کو کہتا چلا نکل، دوڑ جاتا ہوں. جا تاریخ پڑھ جا کے. انتخاب اسلام کا وقت کے ساتھ ساتھ آ گیا کہ جی لوگ دنیا اور طرح کی ہو گئی، لوگوں میں عقل آ گئی، فلانا آ گیا، یہ وہ. چھوڑو، بالکل ٹھیک. ڈھنگ کی بات کریں کوئی. جی. وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا کہ خواجہ آصف کو جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر بات نہیں کرنی چاہیے. جو اپنے اوپر احسانات بھول جائے پھر وہ آج کی رجیم کے بارے میں بھی کچھ بھی کہے گا. سبحان اللہ. محمد حنیف عباسی نے بڑی، دیکھو یہ ڈی این اے بولتا ہے بندے کے اندر، اس کا خاندان بولتا ہے، اس کی تعلیم بولتی ہے، اس کی تربیت بولتی ہے. دیکھو بات سنو، میں اچھا یہ ایک اس پہ میرا ریئیکشن اس لیے اس طرح کا ہے کہ ایک بار نا پتہ نہیں، میں نے تو نہیں، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تو باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ وہ بھائی جی وہ اپنا خواجہ آصف نا میری بڑی پیار محبت ہے، دوستی ہے، یہ ہے. میں تھوڑا حیران ہوا. میں نے کہا جی وہ تو سیالکوٹ کا ہے بندہ، تو آپ کا کہ نہیں، میں پتہ نہیں بطور بریگیڈیئر یا کوئی اس طرح کا انہوں نے بتایا کہ میری وہاں پوسٹنگ تھی، ہمارا تعلق بن گیا، تو میرا تو بڑا پیار محبت اور ریگارڈ کا رشتہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سٹنگ آرمی چیف. اور یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حنیف عباسی نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیکھو ڈی این اے وغیرہ کرانے پہ، میں نے تو کرایا ہے، اس پہ پیسے بڑے لگتے ہیں، ڈالرز روکڑا خرچ ہوتا ہے. اس کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کا رویہ، دیکھو بات سنو، ہماری سب کی زندگیوں میں دوستیاں، تعلق، پیار محبت ہوتا ہے. میرا تو الحمدللہ خیر ایک آدھ ایکسیپشن ہے، ادروائز نہیں. آج تک جن جان ہیں جو دوست ہیں جو دنیا میں نہیں رہے، ان کے لیے دعائے مغفرت ماں باپ سے شروع کرتا ہوں، اور پھر اپنے مرحوم دوستوں کے لیے. تو اچھا تعلق بگڑ بھی جائے تو نہیں، خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. چپ رہو، گئے دنوں کی، بھلے دنوں کی یاد میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چپ رہو، یا ہو سکے تو اس کا بھرم رکھو تعلق کا. لیکن بہرحال یہ اسی طرح کا ہی ہے، کچرا سا معاشرہ ہے ہمارا، ایسے ہی لوگ ہیں ہم. بالکل صحیح. آگے اس کے ساتھ 4 دن اچھے گزرے ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ریپس نہ ہو اور غدار نہ ہو، بس اشتعال میں آگے بندہ مار دے وہ، پھر بھی اس کے ساتھ کھڑے. چلو بالکل درست کہا. آگے شاباش. جمعیت علماء اسلام فیک کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکمرانوں نے آئین کو کھلونا بنا دیا، ضرورت پڑی تو اسلام آباد کا رخ کریں گے. ضرورت اسلام آباد دی انہوں ہر ویلے رہندی ہے مولانا فضل الرحمان. دو گئی میرے پیارے مولانا، میں نے ان کی تعریفیں بہت سنی ہے. محمد علی درانی سے میں نہیں کبھی ملا، 2-4 دفعہ یہ مجھے چکر دے گئے ہیں گھر آنے کا کہہ کے، پھر پتہ نہیں ہو ظاہر ہے پھر جاتی عمرہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، تو اس طرح کی بات خود ہی کہا. میں نے کہا جی بسم اللہ. آئے شاید نہیں، میں ملا نہیں. محمد علی درانی بہت ایڈمائر کرتے ہیں سینس آف ہیومر، میں نہیں جانتا اس میں دیکھو. لیکن تھینک یو ویری مچ مولانا، آپ نے مجھے ایک بھولی بسری فلم یاد کرا دی. اس کا نام تھا دامن اور چنگاری. اس کا ایک گیت بڑا پاپولر ہوا، آپ بھی کنسن میں سنتے ہوں گے گانے شانے.
جی ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا. واہ. آپ نے آئین کو کھلانا، تو انسان بھی تو قدرت کے ہاتھوں میں کھلونا ہی ہے نا جی. کہاں پنگوڑے میں یا رحم مادر میں ایک معصوم بچہ پنگوڑے میں، کہاں قبر میں پڑا بوڑھا. میرے اپنے بالوں کا سن لو، جوانی میں کنگھی یا برش جو وہ چلتا نہیں تھا اب رکتا نہیں، اب کیا کروں میں. اچھا سو کھڈونا ہی ہے سارا کچھ. اور اس ملک میں یہ جو 25 کروڑ، مجھے نا وہ عائشہ نے کہا تھا کہ میں نے کہہ دیا 27-28 کروڑ، تو عائشہ نے وہ بہرحال میرے تو بیٹیوں کی طرح ہے، اس نے کہا کہ نہیں وہ 25 کروڑ. میں نے کہا بی بی صبر کر، آبادی پر. اچھا میں نے تفصیل میں نہیں، چونکہ پروگرام وہ جو بھی ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو میں نے وہ بھی سن لے. آبادی بڑھتی ہے 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32. یہ 25 کروڑ پیچھے رہ گیا. اب کو 29-30 کروڑ کی بات کرو. تو میں نے صرف اتنا کہا، میں نے کہا تم میرے ساتھ بات کرو، میں تمہیں پروف کر دیتا ہوں. آبادی کی بڑھوتری کا جہاں ٹرینڈ ہو، وہ پھر اس طرح نہیں 1-2 کر کے نہیں ہوتا، 5 سے 10، 10 سے 20، 20 سے 40، اس خیرانی میں. اچھا اس ملک میں صبح دوپہر شام 28 کروڑ دل کب ٹوٹتے ہیں؟ 3 times a day. یہ منوس ٹی وی تو اب غریبوں کے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہوں گے ایڈز وغیرہ کھانے پینے کی یا ڈائننگ ٹیبلز کی، تو باپ کا دل، ماں کا دل ٹوٹتا ہوگا جب ان کے 3-4 تحفے. ہمارا ایک ملازم ہے، اس کا نام بھی آسم ہے، میرے مینیجر کا نام بھی آسم ہے. وہ 14 بہن بھائی ہیں. باپ کیا ہے؟ ڈرائیور. بہت پیارا بچہ ہے. اچھا تو صبح دوپہر شام جہاں اتنے دل ٹوٹتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آئین وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ آئین بنانے والے کون سا ہیں؟ ان میں سے کوئی ہے جس نے اپنا ایک وعدہ بھی نبھایا ہو؟ آئین آئین آئین. باقی رہ گیا اسلام آباد کا رخ کریں گے تو اسلام آباد ہی تلیا دے کے، لیکن ہے شہر کوفہ ہی. ویسے انہیں کدی کسی نے وفا نہیں کی. چلو کیا خوب کہا حسن صاحب. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق پنجاب اسمبلی میں دوسرے روز بھی کوورم پورا نہ ہونے پر اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا. ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا 5 کروڑ اجلاس کا خرچہ ہے، یہ قومی خزانے پر سراسر ظلم ہے. یہ جو محمد احمد خان ہے نا، ہم اس کو احمد خان کھائی کہتے ہیں، جب اسپیکر بنے ہیں ادھر نا، وہ کی دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں. ہے شرارتی، پڑھیا لکھیا ہے، لیکن گلے تے پیر نہیں رکھتا. اس معاملے چ شکر ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی کسی کو تو توفیق ہوئی. بات اس نے ٹھیک کی ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اول تو قومی خزانے نام کی کوئی شے اس ملک میں ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا فلاں مائنس میں ہے. وہ کیڑا خزانہ، یہ کیڑا خزانہ ہے؟ مینوں یہ دسو. خالی خزانہ بھی نہیں ہے، مقروض خزانہ. ایک تو ہے نا خزانہ خالی ہو گیا، آپ کا پرس میرا والٹ خالی ہے. ایک وہ جنہوں نے وصولیاں کرنی ہیں انہوں نے خاتاں دا ٹھیر ہے، خزانہ اچھا. تو یہ قومی خزانے نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں، لیکن اگر ہو بھی تو مظلوم ترین ہے یہ قوم، اور نام نہاد ہے یہ قومی خزانہ. اب مجھے بتاؤ کہ ایک اور بات بھی اس کو کرنی چاہیے. احمد خان کھائی ایک پیتی ہے اور بڑا پرانا پیتی ہے، اور میں بہت زیادہ میرا تعلق ہے اس بندے کے ساتھ رہا ہے. اچھا تو بھائی سپیکر صاحب، یہ اراکین اسمبلی پہ بھی توجہ دیں جو حاضری رجسٹروں پہ جھوٹی حاضریاں پروکسیز لگواتے ہیں. کھا قسم بڑے کھائی صاحب دی، تینوں نہیں پتا
अरब पति मेंबरान 8-10 हज़ार के लिए, उनको सलाम जो नहीं करते, लेकिन ये प्रैक्टिस है। और रऊफ क्लासरा जैसे कॉलम निगार ने कई बार इन वारदातों का जिक्र किया है। सो स्पीकर साहब जरा आगे निकलो, लेकिन नहीं, मैनू पता है होना फिर भी कुछ नहीं, लेकिन चलो खुशी हुई कि ज़मीर मरिया नहीं, कम से कम थोड़ा जा एहसास होते आ रहा है। चलो, एक तरफ खजाना खाली है तो दूसरी तरफ अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के अरकान कौमी असम्बली के लिए 43 अरब के तरक्याती फंड्स जारी कर दिए गए हैं। हर MNA के लिए 25 करोड़ की मंजूरी रकम का सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब को मिला, जबकि IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में सवाबदीदी फंड पर तशवीश का इजहार किया गया। हसन साहब, सवाबदीदी फंड का क्या मतलब है? क्या कहा? सवाबदीदी फंड्स का क्या मतलब है? सवाबदीदी फंड, पहली गल तो ये बीबी, ये लैन की आंदे ने उत्थे, इहो कुछ लैन आंदे, वरना जो इन्हां दा अगर जायज़ करन तो बंदा तो इस्लामाबाद का रुख ना करे। मेरा 1,85,00,000 रुपया देना है, मैं तफसील बाद में बताऊंगा किसी वक्त, देख रहा हूं अभी। तो मेरे लॉयर ने कहा कि इस्लामाबाद में, आगा नहीं भाड़ में जाए। मैंने कहा उधर क्या करने जाना, रिकॉर्ड पे है। अच्छा, वो एक इदारा है वो जर्नलिस्टों वगैरह का, खैर उसको छोड़ो। सवाब ये इन्हीं कामों के लिए आते हैं ना, सवाब दीदी। केड़ा सवाब दीदी? ओए सुनो, सवाब दीद इस बात की होती है कि मैंने खाने हैं या लगाने हैं, कितना खाना है कितना लगाना है। और याद करो कि पाकिस्तान में किस पॉलिटिकल पार्टी के हमदर्द हैं जिन्होंने ये मुहावरा इजाद किया है, खांदे ने ते लांदे भी ने। उन जाहिलों को ये नहीं पता कि लाणगे नहीं ते खाणगे किवें, लाणगे ते खाणगे ना। ये सुना है आपने ना, जबान ज़्याम है। अच्छा, ये है सवाब दीदी। अच्छा, घोष स्कूल, घोष अस्पताल, ये क्या होते हैं? कागजों में सड़कें भी बन जाती हैं, पुल भी बन जाते हैं, रोड राड भी जाते हैं। ये सवाब दीदी पुल होते हैं, ये सवाब दीदी सड़कें होती हैं। अच्छा, सवाब दीद को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं। सवाब दीद को तुम समझ लो दूध। अब तुम्हारी सवाब दीद है कि मैंने खाली दूध ही डफना है, या उसकी लस्सी बना के पीनी है, नमकीन पीनी है कि मीठी पीनी है, पतली पीनी है कि गाढ़ी पीनी है, दही के तौर पे खाना है, पनीर मक्खन घी के तौर पे खाना है। भाई ये सवाब दीद है, ये दूध है। ये मुल्क दूध की बहती हुई नहर है, जिसके करीब भी अवाम नहीं फटक सकते। तो इस दूध का इस्तेमाल कैसे करना है, किस शक्ल च? दही डफना है, दूध डफना है, लस्सी बना के पीनी है, वो पनीर बनाना है। ये है सवाब दीदी। देखो, तुम्हें कितना कभी कभी मैं एजुकेट करता हूं बातों बातों में, तो शुक्रिया अदा किया करो प्रोग्राम के बाद, ठीक है? थैंक यू सो मच हसन साहब, मेरे इल्म में इजाफा करने के लिए। अगली खबर पे चलते हैं। जी बेटा। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक वजारत ख़जाना के माहाना इक़्तिसादी अपडेट में बताया गया कि पहले 4 माह में दरामदात 9.6% इजाफे से 20.7 अरब डॉलर्स हैं। करंट अकाउंट खसारा 73 करोड़ डॉलर से बढ़ गया है। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 26% कमी से 74.77 करोड़ डॉलर रही। डॉलर गुज़श्ता साल की निस्बत 2.60 रुपये महंगा हुआ। को डॉलर तो मौज लग गई है, आई डोंट माइंड, ठीक है। इसमें देखो, बात सुनो, ये रोज की खबरें हैं, लेकिन अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ शुक्र है कि हम गंद में नहीं उलझते, हकायक की बात करते हैं। देखो, जिन मुल्कों के हुक्मरान तबकात सियासी बौने हों,
नस्ल दर नस्ल कहते ना नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया। तो ऐसे जिनको हम कायदीन, लीडर, रहनुमा कहते हैं, हम भी बड़े बेशर्म और ढीठ लोग हैं। अच्छा, इनकी सोबत में अखलाकी, जोग्राफियाई और इक्तिसादी तौर पर मुल्क भी बने रह जाते हैं। ये उनकी चंद झलकियां हैं। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फरोख्त का मरहलान पहुंचा। 23 दिसंबर को बोली लगेगी। वजीर आजम का कहना है निजकारी का अमल बराह रास्त मीडिया पर नशर किया जाएगा। शफाफियत और मेरिट को यकीनी बना रहे हैं। कहने की जरूरत क्या क्यों पड़ती है, बताओ मुझे। मैं अगर अपना कोई एसेट बेचूं तो मैं अहले मोहल्ला को बताता फिरूंगा। ये मतलब जैसे कहते नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड होना चाहिए। वे कभी महजब मुल्क में कोई इस तरह का होता है कि अगर हम, अव्वल तो खैर वो बेचते नहीं इस तरह। मेरा एक मशवरा है, देखो चीन ब्रदर है ना, ब्रदर, पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी, समुद्रों से गहरी, ब्रदरशिप 5 साल के लिए लीज पे दे दो। एक कोई बांदर जा उत्ते बिठा दो, 5 साल में अगर वो कायना पलट के रख दें, मैं लीज की बात कर रहा हूं। अगर आप अपने नेशनल एसेट्स तो इनकम, देखो बात सुनो, बाप बहुत काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, ये इसके बावजूद बच्चों को स्कूल भेजता है ना, वो स्कूल की डिस्पोजल पे, अच्छा स्कूल में, तो इससे को मिलता जुलता। देखो पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास एक चीज बहुत जबरदस्त है और वो है इनका हाजमा। अब पूछो जबरदस्त कैसे? हमारे यहां एक मुहावरा चलता है कि जी फलाना बड़ा ये वो, लकड़ हजम पत्थर हजम। इनका उससे भी बढ़ के PIA क्या है? लोहा खा गए। अब फरोख्त या जो भी ऑक्शन जो भी कह रहे, वो जो भी होगा इसका, लोहा खा गए। पाकिस्तान रेलवेज गोरा दे गया, वरना तुसी हुण भी टटुआं ते ही फिरना सी। गड्डां ते हुंदे, औकात जो हमारी है, टांगे ये वो, गोरा दे गया। अच्छा, PIA लोहा, पाकिस्तान रेलवेज लोहा स्टील मिल, ये तो लकड़ पत्थर नहीं, इनके लिए लोहा भी हलवा है। बाकी चाहे इनके हालात जितने भी दिगरगू हूं, चला जाए ना जाए, मेदे बड़े ताकतवर और स्ट्रांग है। सरकारी खजाने को रोजाना PIA की वजह से 11 करोड़ का नुकसान होता है। ये कौन कह रहा है? साबिक वजीर आजम। अच्छा, जो महीनों और सालों में कितने अरब कितने खरब तक जाता होगा, खा गए। ये मैं बच्चा था, आई वाज अ स्कूल गोइंग किड, उस वक्त होता था ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ, PIA, नूर खान। जब तक नूरानी लोग होंगे नूर रहेगा, स्याह बख्त और स्याह रूह होंगे, स्याही फिर जाएगी। मौजा लो जी। जबरदस्त बात। नेक्स्ट खबर के मुताबिक हर शहरी 1 लीटर पेट्रोल पर 37%, जबकि डीजल पर 34% टैक्सेस अदा कर रहा है। इस मुल्क का नाम होना चाहिए नीम इस्लामी। असली नाम क्या है हमारा? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इसका नाम होना चाहिए अगर हकीकत पसंदी हो। वैसे तो की है, तुसी चेचक ज़दा नू माहरूख कह दियो या जो भी होने मुंह ते चेचक दे दाग हों, ठीक है। नवीदुस्सहर कह दियो, रंग वदा जैसा भी हो गए। अच्छा, इसका नाम होना चाहिए नीम इस्लामी। वो नीम इस्लामी क्यों कि ज़वाहिर तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस होते हैं, गुफ्तगू जी भी सुनाना। मैं जो नमाज पढ़ के निकले तो मैं देखा, ओ भाई वाह, कई उम्रे, कई हाजी। अच्छा, करते हैं। कैरेक्टर क्या है, मैं कौन हूं, इस एक शहरी के तौर पे, एक पड़ोसी के तौर पे। अच्छा, वो नहीं, नीम इस्लामी गैर जमहूरिया टेक्सस्तान, ये नाम बनता है।
ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ। बाकी जब माँ प्यो ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ शौक ਹੋਵੇ नाम रख लेना अच्छा। और इसके अलावा मुझे कोई चीज बताओ जिस पे टैक्स अदा नहीं किया जाता, खुदा दी कसम। जेब कुतरा बंदे की ना, मतलब कोई एक जेब यहाँ है, कोई ट्राउजर की जेबें हैं, ये है वो है, वो 2-3 जेबां चो ही लुटदा होना है। इस मुल्क में ऐसे जेब कुतरे हैं जो इंसान के हर मसाम से जिंदगी निचोड़ लेते हैं। चलो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट भी बुरी खबर है हसन साहब। मैंने कहा मुझे बताना उसका फीडबैक क्या है कि ये इसको ना जमहूरियत को लिखना कैसे है। कल दिखाया था ना आपने। जी हसन साहब, बिल्कुल दुरुस्त। हसन साहब मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 4 बरस में बेरोजगार अफराद में 14 लाख का इजाफा हुआ है। 2020-21 में बेरोजगारी की शरह 6.3% थी, जो 2025 में बढ़कर 7.1% हो गई है। हसन साहब, एक तरफ महंगाई की बुलंद सतह पर अवाम परेशान है, दूसरी तरफ बेरोजगारी की शरह बढ़ती जा रही है। मुल्क का क्या बनेगा? मुल्क का क्या बनना है, बन तो रहा है, सामने है। जो बना रहे हैं इसके जो करते धरते हैं, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो जो बना रहे हैं वो बन रहा है। बनेगा का क्या मतलब है, बन रहा है, सामने है। देखो बात सुनो, मेरा इस मुल्क में ना कोई हीरो है ना विलन है, 2-4 चीजें ठीक कर। नॉर्मल सा आदमी, मैं 1000 बार ये कर चुका हूं, फिर भी इनको कोई शर्म हया नहीं है। पालतू जानवरों के साथ जैसा सलूक करता है एक बंदा, कोई किसी ने कबूतर रखे, किसी ने मुर्गियां रखी, किसी ने घोड़े रखे, या व्हाटएवर, कूंजियां रखी हैं, मोर रखे, उनकी देखभाल करता है ना। खुड्डे साफ हो, खुड्डा मुयस्सर हो, दाना तो उनका मिल जाए, पानी उनको मिल जाए, ये 2-3 चीजें होती हैं, वो कर दो, बाकी लुटो, मैंने कोई तकलीफ नहीं जाती। लेकिन थोड़ा सा इधर भी ना हम वतनों को देख के बंदा जरा खुश फील करे। अच्छा, जाने पहचाने डकैत हैं, कौन है जो नहीं जानता, कौन है जो नहीं जानता। सरकारी मुलाजिम कैसे अरबपति बनते हैं यार, मेरी अकल और समझ से बाहर है। हमेशा मैं एक बात करता हूं कि एक मार्जिन दे लो कि भी जिस घर में उसकी शादी हुई, या वो खुद किसी बड़े खानदान को, उन्हें नौकरी करनी है, पब्लिक सर्वेंट बनना, अच्छा चलो अगर उन शौक है टॉल टप्पे का, वो आ गया, ये कितने फीसद होंगे। पाकिस्तान में सादा ही काम कर लो, ये अवाम को इतना हकीर समझते हैं कि दिखावे के लिए भी कुछ नहीं करते। ये पाकिस्तान में प्रोटोकॉल्स, प्रिविलेजेस, तज़ीनो राइश, वो कदी तज़ीनो राइश जेड़ा आंडे है, उन्होंने नहीं पता भुखा है, मुल्क फारग है, इन्ना ਇਹਦੇ ਤੇ कर्जा है, हर बच्चा जरा पैदा भी नहीं हुआ मगर सब पता। ये याशियां बंद कर दो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि पर्क्स, प्रिविलेजेस, प्रोटोकॉल्स और ये वो सारे ताम झाम, गैर मुल्की दौरे शौरे, जाके अपने चेकअप कराने, ये फलाना, इन पे कितना खर्च आता है। बेरोजगारी आधी रह जाएगी, लेकिन ये करे कौन। चंद लोगों से रिकवरियां कर लो, मुल्क सीधा हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं करेंगे। मस्जिदों का किरदार, रोल चेंज करो, इकरा से शुरू होने वाला दीन है। वो इस बस्ती के मुलाजमों के बच्चे, वो अगर यहाँ की 2 मस्जिदों में पढ़ लेंगे, छोटी छोटियां साड़ियां मासूम जियां नमाजा होंगी हैं, बाकी बच्चे पढ़ रहे हों, नमाज के टाइम तो वो भी आ जाए। 2 ट्यूटर रख दो जो मस्जिद में चंदा दे के अपनी जेबां होते नहीं है, इमाम साहबान पाल तो मस्जिद चला रहा है, एसी में सी लगे, ये वो सारा। लेकिन नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग इनकी अपने लिए है, तख्लीकी सोच, अवाम के लिए नहीं। चलो छोड़ो, जो बनना था बन ही गया है। हाँ हसन साहब, अब आपके मतलब की खबर शामिल करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसान को नहलाने वाली जापानी ह्यूमन वॉशिंग मशीन ने सबको हैरान कर दिया है। इस मुनफरिद कैप्सूल नमा मशीन में इंसान सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल गुसल के बाद खुश्क हालत में बाहर आ जाता है। इस हैरान कुन टेक्नोलॉजी पर क्या तबसरा करेंगे? कोई तबसरा नहीं, मैं तो करते करते यहाँ तक आ गया हूँ। भाई देखो, सफाई निस्फ ईमान, ये हमारा
جسم کی صفائی سے لے کے گھروں گلی محلوں شہروں کی صفائی کی مشینوں ساری انہوں نے ایجاد کی. تو صرف نصف ایمان ہے, نصف. میں اپنے ملازموں کو کہتا ہوں کہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ کرینا, they have improved a lot, but سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سب کچھ غیر مسلم ہونا. نصف صفائی نصف ایمان تمہارا ہے, کام سارے کا سارا ان کا ہے, اوقات یہ ہے. اچھا ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کافرانہ انورٹڈ کامز میں جاپنیز مشین کے ذریعے غسل حرام ہوگا یا حلال؟ کار جڑی بنائی سی فورڈ نے, اس پہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کہیں گناہ تو نہیں ہوگی. یہ ساڈے اعلامیہ دی تھنکنگ ہے, میں چونکہ ظاہر ہے انہوں دا مدعا ہے. اچھا مشین کے ذریعے غسل کے تقاضے پورے ہوں گے یا نہیں؟ جیڑا ڈونگے نہ تے لوٹے نال ہوندا وہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے وہ ماشاء اللہ پانی بہت ضائع ہوتا ہے, یہ پانی ضائع نہیں ہوئے گا. دیکھو نا ذرا اندازہ لگاؤ, کفار بے راہ روی کا شکار وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں میری گزارش ہوگی, ہمارے ملک میں قدم قدم پہ علامے ہیں, کوئی ایک آدھ علامہ میرے پہ بھی شفقت کرے, مہربانی کرے, مجھے سمجھا دے کہ کل یہ مشین یہاں آ جاتی ہے تو میں کہیں کفر کا مرتکب تو نہیں ہو جاؤں گا. اگر اس سلسلے میں کوئی رابطہ کرنا چاہے تو میرے کسی بندے کا نمبر دے دینا. میرے پاس تو میں ہمارے خوف کے سیل فون بھی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, یہ بڑا اس میں بھی شیطان بولتے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, چلتے چلتے آج کا شعر سنا دیں. شعر پہ آ گئے ہو. اچھا یہ میری زندگی کی کہانی ہے, میری سمری ہے, میری آپ بیتی ہے. زندگی مشکل تھی, میں نے اس کو مشکل تر کیا, ایک جھروکا ہی جہاں کافی تھا, میں نے در کیا. بہت خوب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.